program जों एडिसि प्रशासन हयते प्रत्येकटा आइएसएल तुम्हें हे program फाइनल एक प्रोविजन दं अर्डार एडिसि अथरिटी हयते मानो बंखानाय बोसोरनि रां जों বিভিন্ন কারণে খাইমালিয়া সমাজমালিয়া সময় এমন কারণে जोंहाखौ খাইমালিয়া जोंनि हाइटेकआ जों हाइटेकमानि टिचार बाय जोंनि जारा प्रशासन दा प्रशासननि डिपार्टमेन्टनि যারা অধিকর্তা বড় ভাই সরাসরি যে টিচার হবে যে আলাইমন তারপরে কমিটির যে গাইডলাইন আবার অনেক সরাসরি खोनारिनान का टीचार ओमफ्राय खायसेखौ खायसे कासारा टिचाराव सोंलायनो खोनागा बिनि एटेन्डेन्स टिचारावनो एटेन्डेन्स खम आसले एटेन्डेन्स खम टिचार गैया जोंनि थानाय मात्र दङ 160 नि हिसाब लायजा संख्या आङाबो गाबाबो मिथिला তো আমার বিছিনা ছেলে কিছু সংখ্যক ওষুধ ছুটিনো হাজার তারপরে দিল্লিও थांजागा पेरबर्ती थांबाय पेन गभर्नमेन्ट दङ तारপর ওষুধ কিছু ওষুধ दङ আর সবচেয়ে মূলকখাই তিনি মাল্টিলিঙ্গুয়াল শিকাইছা একটা প্রজেক্ট এবং উপরও বিয়ারসিও 2 দিন ট্রেনিং দংজা বরফ করাকরিভাবে সাগা এবং বিয়ে 25-26 2 দিন বরফ করাকরিভাবে ইনস্ট্রাকশন লেখা তিনি ডিরেক্টর অফিসनि হইতে ভিজিট খেতেনাनै কাজে আরো मा दंनाय आरो हाथिनाव কিছু बांला